गोटे सार्ट पिधे गोटे चषमा पिधे गोटे कला टीका मारिकी देखिए कौन साई सांग होबुनो ताले साई वाला सुनलु हां सी वाला रुपुलु हे बा रुपुलु लो मो पुओ ना आई 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 तो कोन डाकु मम्मी डाकु बड़ बड़ डाक अरे किछि नाही बाबा किछि नाही देखुछि कोछि अरे ता चेन ही नाही एटे किछि रहिबो ही नाही एटे बाटो ही नाही जा जा ये बाटो ही अछि तो डाकु मम्मी डाकु पा मु जाउछु जो कौन काली साई कोन चॉकलेट बाटो तू दे दिन चॉकलेट ने बाबा ले दे तोंटा गोडे ने ने दे जौन ता दे खसी दे से दिया को हेबे कोन तेरा जाननु मु हिसाब पानी आउ तोर पीस हेले से पीसी हमर बिस आई 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 कौन आई 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 ए आइला आई आई ने ने आइला तांको निद मारू ये कौन करछि कोन मन कट उठा राम बागे से गेट के धीरे चलो पूरा धीरे धीरे देखी ये हम टोटल वीडियो करते हैं एबे कोडी आसला एबे हम आसी गलो नंदन कानन साई ओठ पूरा नाली हे गलानी मोर भी मोर आसो हेलो दे ए दे मु टोटाल यूट्यूब रे छाड़ती तुम देखियो मारिक मुझे छाड़ी पारि एमती केते छाड़ी मुझे टोटाल एडिटिंग करके टोटाल माने ये करके एथरे छाड़ी थी देखियो ओ पानी टा धप धप हुए ये धड़ा मयूर अच्छा
दीदी दीदी आपको मुझे सब देखेबी आज प्रथम ଏଟା କି ପକ୍ଷୀ ଏଟା କି ପକ୍ଷୀ ବଡ଼ ହାଡ଼ ଗିରା ବଡ଼ ହାଡ଼ କ'ଣ ଲିସି ଲିସି मेलटा कि बहुत लोभी माइंड कर अनुसार मेलटा प्रथम खाई କି ପକ୍ଷୀ ସେଇ ହାଡ଼ এইটা কলা হংস গলা এইটা হল কলা হংস এইটা সারস পক্ষী এই দেখ সারস পক্ষী দেখলা কেড়ে কেড়ে গোড়া কেমিয়া मैडम भी होने ये हां लेस माने पृथ्वी गोटे विरल पक्षी आज्ञा एम फिलिंग दिया प्रत्येक केजी अढ़े केजी एक्चुअली एशिया भूटान आसो आसो चल 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 अरे काम टमाटर करी खाइबो हां चला गेंडालिया पक्षी चला बाघ अरे गुटू चामच थंट ऊपर देखी ना ऊपर बजती कौन दीटा अच्छे बाबा दीटा चलो के बाघ देखिए रुपेली रुपेली सुनेली रुपेली रुपेली पारा तो ढोल तो नहीं देह खराब जानटे देखी दे आसियो अनार टिकी चढ़ी किस सेठी समस्त या आम एरा किसी देखी ना कहीं नहीं चली गला पड़ेगा तीनटा चार्टा आस बहुत दिन पर बाबा पड़ी गाँ गले कौट देखिए आस आस आम जातीय पक्षी कौन हाँ ये कौन धरी कुकुड़ा यही जंता कामुड़ दे आस आस शागुणा गोटा गोटा खाऊ हाँ हाँ गोटा गोटा कुकुड़ा कौन कर छोट छोटा नहीं शागुणा नेउल भी अच्छा नेउल
କାମ ହଉଛି। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଅଜାଙ୍କୁ କହିବ ଦେଖେଇଦେବେ ବାରିପଟେ ହେଲା। କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ପୁରା ଗଛ ଉପରେ। ତାକୁ ଧର ଦେଖ ବଳିଆ କୁକୁର ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ବଳିଆ କୁକୁର ତୁ ତ ଚାଲ ଚାଲ টাইগর টাইগর না তুই দেখে ওহ্লেইবু কাই দেখে হেটা বাঘ এটি গোটে শোইছে হেটা বাঘ ହେଇପା ଚାଲିକି ଆଉଛି ଏଠି ଯେ ବାବା ହେଇ ହେଟା ବାଘ କଣ ଆଉ ଥରେ କଲ ରାବଣ ଆସ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମା ଆସ ଆଗକୁ ଧଳା ବାଘ দেখ মাকড় ବାବୁ ଆସ ଯିବା এইদিকে আস পুরা ক্লিয়রটা দেখাଉଛି ଭିଜୁଆଲଟା ହେଇ ପୁଣି ଆସିବ ହେଇ ହେଇ ପୁଣି ରହିଥା ରହିଥା ମା ଯିବା ନନା ଡାକିଛନ୍ତି ଧନ ଆ ବହୁ ଦେଖ 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 ଦେଖି ରହିବେ ଏ ମା କତିକି ଆଇଲା এটা দেখা ହେଲା କୋଉଠି ବାଟ ଥିବ ଖାପ बेंगोल टाइगर सही ना हाँ पाण्यातून बाहेर आला बघ मी कशाला पाहिजे ନା ନା ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ନା ଓପନ୍ ଅଛି ନା ଗେଟ୍ଟା ଓଟ ପକ୍ଷୀ ধন চড় না বাবা চড় না দেখে জিরাফ দেখে সে ଠିଆ ହେଇ ପାଣି ପିଉଛି ଦେଖିଲୁ ତ ବାବା ଜାଣିଛୁ ନା ପାଣି ଛାଇ ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି
जो शाशु जन जो रोचे आसुँच सेपटे देखिए पड़ी जीव दी जनांग देव आगे धरता पड़े दी जनांग गयाल अनै बस टे बोली मैं देख तू क्या बनू गयाल देख ये भारी भीड़ देखा ना तुमको ये देखो ये कौन से असन धन धन टे हाल हाय कहीदेलु कहीदे कह टिके टिके प्लीज प्लीज टिके कह हालो हाय नमस्ते आशा करछि भल रहिबा समस्ते आखिरे को कहले कि कह ना कि कह कहीदे टिके कहू न हौ से कहबन ता इच्छा नहीं कहबे तुम्हें पा देख नना देखे देल हम ना तुम आगे नना आस भाग बुझा ओहो तुम्हें नना देखे हाँ जल हस्ती माने ये करी बुझिपाइल पूरा कवर हो कौन खाली गोटे जीवा कथा कौन ना
କ'ଣ ଜଳ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଏରା? ଡର ମାଇଲାଣି? ಹಾಕೋದೇನ ರೀ କାମ ଚାଲୁ ଅଛି ଏପଟେ ବାହାରିଆ ଯାଇକି ଆଉ ଆରେ ସାଇ କ'ଣ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି ନା ସାଇ? ଥକି ଯାଇଛୁ? କ'ଣ ହେଲା ସାଇ? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଜଳସ୍ଥଳ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଓହୋ ଫୁଟିଯିବ ଦେଖିକିଲେ ବାପା କଣା ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ସେକରକୁ ଯା ଭାରି ବାବା ସେକରକୁ ଯା ଭାରି ମନ ସେକରକୁ ଯା ସେକରକୁ ଯା ହଁ ତୁ ଉଠୁ ସେଇଥିରେ ବସି ଯାଇଛି ଗାବ ভিডিও କରିଦିଅ ମାଲଟା ଅଛି ଶୁଣା ଏଇ ଦେବଦାରୁ ଗଛ କତିରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି ନନା କୋଉଥିରେ ଛାଡ଼ିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନା କୋଉଥିରେ ନା ସିଏ ଧରଣା ଏଇ ଟିଭିରେ ଆଉ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଇଦର ଧରଣୀ ନହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ଏଇ ଦିଟା ଟିଭିରେ ଯାହାକୁ ପାଇବ ନନାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ଏଇ ଦିଟା ଟିଭିରେ ପାଇବ ଆଉ ଧରଣୀ କି ରାଉ ରାଉ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଚାଲ 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 ଚୌସୁଙ୍ଗା ଚାରିଟା ସିଂହ ଚୌସୁଙ୍ଗା ଚାରିଟା ସିଂହ ତାର ସବୁରା କୁଜି ହରିଣ ରଖିଛି ମୋ ପା ଷ୍ଟୋରେଜ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଅନାଲେ ଦେଇ ପଦା ପଟେ ଦେଖିବେ ଦେଇ ଦେଖେ ଦେଇ ପଦାରେ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି ନା ଦେଖୁନୁ ପଦାରେ ଦେଖିଲୁ ଉଡୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ପକ୍ଷୀ ଏଥର ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ ଥରେ ଆଇନୁ କିଛି ନା ଆମେ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କିଛି ଦେଖିନଥିଲୁ ମାନେ କହିଦେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଉଛୁ ବୋଲେ
बार वर्ष रु कम बयस पिला दौड़ी ना पारि मुझे पारि बुझ अरे धन एटा तो स्कूल ले खेलुछ चलो से सब दोली खेलिबो आस हो थरे थरे पळे आस आस्ते 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 जण पर जणे रही था नना पुआ आसरू हाँ बस ओल्लै पड़ जी से दोली खेलिया हाँ आस्ते बाबा बाबा आस्ते आस्ते बाबा आस्ते 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 हाँ आस्ते नन चल तो पड़े हे दोली खेले देवी चल हो एक छोटा आस एमा हे छै धरी था बागे धरती हो रह फोटो छोड़वा ले ताको ले जा ताको ले जा ना आस यही दोड़ी बस यही दोड़ी बह बह खेले बागे धरब बस एपटे एपटे साइड धर बह रा खेल खेले खेले कही से ओल्लू बागी गलु ता गुड़ एपटे बाबा यहीपटे बा चढ़ती चढ़ी पारि भूरा जूता खसी बाबा आस्ते की आस्ते आस्ते ए बड़ दियो ए बड़ा आसुनु ए बड़ा से बड़ा ये बड़ा आस्ते आस्ते धीरे पड़ जीव ऑटोमेटिक भांगी जीव धीरे धीरे ए मझीटा आसुन ए मझीरे बाबा मझीटा ना এইটা মানে তুই যে করছ এ ধনা এইটি কে আছে সেই পড়ে সাই সেই পড়ে नाना चल हे जा लगे जे खंड आ थर थर आसुन आउ जाना से धन ई थर कहला आई आ गोटे जगह जो चलो सीठी सीठी सीठी
ଧନ ଯାଉନୁ ତୁ ଏ ଧନ ଯା ଧନ ତୁ ଯାଉନୁ এইপড়ে যা এইপড়ে যা এইপড়ে যা এইপড়ে যা যা সেইপড়ে সেই পাঁচ পড়ে যা এই দেখে ননা গলা এই দেখে ননা গলা ননা আগে আসিব তারপরে তু আসিব ହେଲା ହଉ ସେ ଆସି ଯାଉ ରହିଦେବ ନା କିଏ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଆ ଧନ ନା ଆସୁନ ଆମେ ଅଛୁ ଆ ହଁ আস্তে আস্তে বাবা এটা কিচ্ছু না খসরা না এই ননা গলা ধন এই বা ননা গলা এ ধন তা কৌনু এ ধন পুଅକୁ କହୁନୁ ଯିବା ପାଇଁ এই দেখে ননা যা মন ছাড়ুনি ভিডিও বনাই আরে ধন কভর করা হয়েছি কিছু না নানা আসু না তু দেখো থরে খেলে বাবু আর থর খেলি উঠিলি নানা তিনথর খেলি আই ইনোয়া আলা নানা তো ফ্রাই নাই হে এটা কছু এ না এ বন্ধন পড়ে পড়ে খসে এই আইলা খসে 1 2 3 খসে জুতা কো দেখ খসে এসব করবা কিন্তু তো ওলি আছে জানি আছরা আসি ଜୋର ହେଲା ବାହାରେ ଆଣିବ ନା ସନ୍ଦେହ সেটা তলে পড়লে ধন ইয়ে করে ऊपर चढ़ी पड़े चल दे
रुह रे गाड़ी आस एपटू सरी रुह रुह नहीं नहीं नाती शोचंती नाती भजा बादाम बादाम भजा सोना भजा विज्ञान डायरेक्ट मंगल ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲୁ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି।